Lo hemos dicho desde el primer momento de nuestro oficio. Hoy es un domingo especial. Dear brethren and dear friends, as we have said at the beginning of this service, today is a very special day. El Domingo de Ramos, Palms Sunday. que en algunos lugares del habla hispana también se dice el Domingo de Palmas, pero aquí concretamente no. That different places where Spanish is spoken, they say as well the Palm Sunday, but not here. Here is el Día de Ramos, branches. Domingo de Ramos, efectivamente. Bien, y en algunas zonas de España dicen Día de Ramos, pero... and in some places in Spain as well, they say Domingo de Ramos. Día de Ramos. Día de Ramos. Día de Ramos. Day. Día de Ramos, pero no es lo más general. No But es lo it's más not the usual thing. Estamos realmente agradecidos de que en esta mañana podamos... We are really grateful because this morning podemos leer we can read acerca del primer domingo de Ramos de la historia, about the first Palm Sunday of our history, concretamente en el Evangelio según San Juan. Very specifically according to the Gospel of John. Todos los evangelios hablan del domingo de Ramos. The four Gospels speak about Palm Sunday. Pero los tres primeros evangelios, o sea, But the first three Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, Matthew, Mark, and Luke, ofrecen muchos detalles sobre aquel give momento. many details about that event. San Juan no. But not John. San Juan lo que hace es un resumen de todo aquel acontecimiento, de aquella escena. The thing that John does is he does a summarize. He summarizes a summary of that story. No encontramos tantos detalles, And we don't find many details in his text. pero sí nos dice cosas muy interesantes que los otros evangelios no dicen. But it gives very interesting things which are not told by the other Gospels. Y bueno, nosotros encontramos efectivamente la escena de Jesús entrando a lomos de un asno. And we find in this text Jesus, who was on the way to Jerusalem on a donkey. Y también encontramos, y esto es muy importante, And we find as well, and this is very important, la cita del libro del profeta Zacarías. the quotation of Zechariah. No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Versículo 15. Yes, in verse 15, fear no more, daughter of Zion, see, your king is coming, mounted on a donkey's colt. Hasta ahí encontramos que San Juan está diciendo lo mismo que los otros. And when we get to this point, we find out that John is telling us the same things that the other evangelists give in their texts. No es necesario, por lo tanto, que nos explayemos en ello, que le dediquemos We mucha don't have atención. then to speak a lot about this because he's repeating the same thing. Same words. Únicamente vamos a fijarnos muy brevemente en lo que los otros no dicen y Juan sí. We will only point at the words that John gives us, the words he gives us, but the other evangelists, the other Gospels don't give us.
En primer lugar, First of all, leemos en el versículo 13 we read in verse 13 las palabras que dice aquella multitud. the Hosana, words pronounced by the people who were there. Hosana. The crowd. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Solamente San Juan dice el Rey de Israel. And John is the only one who says, blessed is the King of Israel. Queridos hermanos, el hecho de que en este texto San Juan diga, recoja, que aquella gente dijo el Rey de Israel es muy importante. And the fact that Saint John gives us these words, and he's the only one who does this, is a very important thing. San Juan es el único que deja escrito que se proclamó a Jesús Rey. John is the only one who puts it down, writes about the fact that Jesus is the King. En otros evangelios dicen que la gente decía Jesús el profeta de Nazaret. In the other Gospels, we read that they say that the crowd was saying Jesus, the prophet of Israel, Israel's prophet. Nazaret. Of Nazareth, Nazareth's prophet. Aquí se dice el Rey And de here Israel. it is said, the King of Israel. Y nosotros de aquí aprendemos algo muy importante, And queridos from hermanos. here, from these words, we learn a very important thing. El pueblo que estaba allí reunido con Jesús The crowd, the people who were there with Jesus, supieron reconocer they were able to recognize quién era realmente Jesús. who was Jesus, who really was Jesus. En segundo lugar, nuestro texto nos da un detalle también muy importante. Secondly, this text gives us another very important detail. En el versículo 18, In verse 18, 17 y 18, perdón, well, 17 and 18, se hace alusión a la resurrección de Lázaro. it is said something about Lazarus' resurrection. Mucha de la gente que estaba allí acompañando a Jesús habían sido testigos de aquella resurrección. Many people who were with Jesus that day, they had been and seen what had happened with Lazarus. Seguían allí a Jesús porque And they were following Jesus because veían que Jesús tenía un poder they extraordinario could see that Jesus had a very wonderful power que nadie más había tenido en Israel. that nobody else in Israel had. Si recordamos, ya hace unas semanas We remember that several weeks ago habíamos visto que la resurrección de Lázaro we had considered about Lazarus' resurrection, que había sido un milagro incuestionable. that it has been a miracle which nobody would deny. Lázaro llevaba 4 días muerto. Lazarus had been dead for 4 days. Su proceso de descomposición se había iniciado. He was not the whole human being at that moment. He was being decomposed, Pero Jesús lo volvió a la vida. but Jesus gave him life again. Aquella gente seguía a Jesús porque al ver la resurrección de Lázaro tenían esperanza.
And those people were following Jesus because when they saw that he had given life, a new life, a resurrection to Lazarus, that gave them hope. No solo era el rey, He wasn't only the king era of algo Israel. más, era He algo was más. something else. En tercer lugar, nuestro texto nos da también Thirdly, un detalle muy this importante. text gives us a very important detail. Nos habla de los discípulos. It speaks us about the disciples. Cuando ellos vieron estas cosas no entendían nada. When they saw that these things were happening, they couldn't understand, they didn't understand anything. Lo entendieron después. They understood this afterwards, later. Dice literalmente el versículo 16, In verse 16 we can read, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estaban escritas acerca de él y que se habían cumplido. but after Jesus had been glorified, they remembered that this had been written about him and that it had happened to him. En este versículo, queridos hermanos, tenemos un testimonio muy importante This verse tells us a very important thing. los discípulos The disciples tuvieron que reflexionar muchas veces had to think about many times acerca de la vida y el ministerio de Jesús. about the life and Jesus' life and his ministry. Y solo lo entendieron mucho tiempo después. And they only understood this very, very late after that. En este versículo no es solo San Juan quien habla. In this verse, it's not only John who is speaking. Es toda la iglesia antigua It's the whole old ancient church que pensaba, que who meditaba thought, who were thinking about quién había sido realmente Jesús. who had really actually been Jesus. Y en último lugar, queridos And hermanos, finally, dear brethren, encontramos en el we último find versículo, in the last verse, in verse 19, 19, una muestra de lo que decíamos que llamaban la ironía joánica. a sample of what is called Johannic irony. Las palabras de los fariseos The words pronounced by the Pharisees dicen literalmente, the literal words are, ya veis que no conseguís nada, mirad, todo el mundo lo sigue. you can see we are getting nowhere, all the world has gone after him. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. They didn't know what they were speaking about. No se imaginaban hasta qué They punto era couldn't verdad lo que decían. Hasta they qué punto era verdad lo que couldn't decían. imagine that they were really saying a very big truth. Cuando los fariseos dijeron esto, When the Pharisees said this, había una multitud que sería más o menos grande, there was a crowd, which we don't know how big it was, pero muy reducida, but there were not many people. que seguía a Jesús. They were a few of them were following Jesus. En el siglo XXI, In the 21st century, ahora, nowadays, los seguidores de Jesús se cuentan por cientos de millones. Jesus' followers, the people who are following Jesus, we can say and we can really say that they are millions of people who are following Jesus. Aquellos pobres fariseos no se lo hubieran imaginado jamás. Those Pharisees, they couldn't imagine or think that that would happen.
Hace poco hablábamos de cómo Caifás Recently, we were speaking about the fact that Caiaphas había profetizado sin quererlo. had prophesied without knowing that he was giving a prophecy. Los fariseos que estaban viendo la entrada de Jesús hacían lo mismo. And the Pharisees who were seeing the arrival, the entrance of Jesus in Jerusalem, they did the same. Hermanos, si tenemos que resumir nuestra Dear reflexión de hoy, brethren, if we had to summarize, to give a summary of this sermon, tenemos que decir que el we have Domingo to de say Ramos that Palm Sunday, es un día de esperanza. it's a day of hope. Es un día de proclamación, It's a day to proclaim, to speak up que Jesús es el Rey. that Jesus is the King. Es un día en el que reconocemos que el Evangelio se ha extendido por todo el mundo. It's a day in which we know that the gospel has reached all the world. Y es también un día para que recordemos And it is a day as well for us to remember que lo mismo que aquellos antiguos discípulos no that entendían as nada, those disciples in the ancient times didn't understand anything, nosotros también hoy podemos ignorar todavía muchas cosas acerca de Jesús. we can also ignore and know many things about Jesus. Lo mismo que los discípulos tuvieron que pasar tiempo para comprender, As the disciples had to live and to go through a long time to understand, nosotros también tenemos que we have reconocer as well to accept that que aprendemos poquito we a poco. learn slowly, in a progressive way, in a progressive manner. Esperanza, Hope, proclamación, proclamation, constatación de una speaking realidad, up, and acceptation of a reality, pero también, hermanos, humildad. and humility as well. Seguimos siendo discípulos de aquel hombre que entró en Jerusalén montado en un asno. We are also disciples of that man who entered in Jerusalem on a donkey. Y nosotros también tenemos como aquella multitud And we have, as well as that crowd, proclamar que Jesús es to el Rey, speak up and say that Jesus is the King. que es el Señor, He is the Lord. que es nuestro Señor. He is our Lord. Y por eso en este Domingo de And Ramos this is why in today's Sunday, Palm Sunday, hemos de dar gracias a Dios we por have to be grateful and thank God. Nunca lo olvidemos. Don't forget this. Let's never forget this. Semana Santa es tiempo de reflexión. Passover, Easter is a time to think about, to reflect, to think about. Es tiempo de esperanza It is a time of hope y también un tiempo de acción de gracias. and a time to be grateful Que Dios os and to bendiga a say todos. thank you. Que Dios os bendiga a todos. May God bless us all of us. Thank you. Thank you. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque iniciamos la Semana Santa y lo hacemos, Padre nuestro, pensando en tu Hijo, el Hijo que tú enviaste, y ese Hijo que es nuestro Rey y que entró humilde en Jerusalén, no sentado sobre un corcel de guerra, no sentado sobre un caballo propio de un emperador, de un conquistador, sino montado sobre un asno, de forma sencilla y de forma humilde. Y te damos las gracias, Señor,
porque esa humildad de nuestro Señor Jesucristo fue su grandeza. Y te pedimos que nosotros siempre podamos reflejar esa grandeza de Cristo, esa humildad de Cristo, no solamente ahora en Semana Santa, sino siempre. Y en su nombre te damos las gracias. Amén. Amén.